अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की डेवलपमेंट के हवाले से। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल मुंतकिल किया गया है और आज उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब ने ये ट्विटर पे ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और बताया तमाम लोगों को कि सुबह वालिद की तबीयत नासाज हुई तो जेल में मौजूद डॉक्टर्स ने उनका फौरी मुआयना किया, जिसके बाद उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मज़ीद चंद दिनों तक उन्हें ज़ेर निगरानी रखने का फ़ैसला किया है। कौम से गुजारिश है कि उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाए। Now this development has already raised many eyebrows. आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में अस्पताल मरीज़ों के इलाज के हवाले से एक बड़ी मुस्तनद जगह समझी जाती है और एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस भी है कि मरीज़ अस्पताल ही जाता है इलाज के लिए। और पाकिस्तान लेकिन एक अनोखी और वाहिद जगह है कि जहाँ अस्पताल सिर्फ मरीज़ नहीं जाते इलाज के लिए, वहाँ सियासी कैदी भी घर जाने से कबल जेल जो है वो उनके लिए एक आखिरी स्टॉप ज़रूर कंसिडर किया जाता है। हमें पता है कि हमें बारहा बताया गया, कभी किसी के दिल में दर्द की तकलीफ़ की जो है वो बात बताई जाती है, कभी किसी की प्लेटलेट्स कम होने की बात बताई जाती है, कभी किसी को सांस नहीं आ रही होती है, तो कभी किसी का कमर दर्द आड़े आ जाता है। तो इस किस्म की बहुत सारी जो मसले मसाइल हैं और तकालीफ़ हैं, उनका तवातुर के साथ हमने देखा है कि हमें बताया जाता रहा है माजी में। और कभी किसी को कोई ऐसी अनजानी या नामालूम बीमारी हो जाती है कि जिसके तहत उनको जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से वो घर लैंड कर जाते हैं। लिहाजा अस्पताल का जो रूट है वो जेल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक आखिरी एक रूट के तौर पे इस्तेमाल होता है और एक बड़ी अहमियत भी ये साथ साथ इख्तियार कर गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए अगरचे तमाम तर नेक ख्वाहिशात और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए, मुकम्मल सेहतयाबी के लिए बड़े हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाबी से नवाजे। मगर सियासी तारीख़ हमारी यही बताती है कि जब भी कोई सियासी कैदी मेडिकल ग्राउंड्स पर अस्पताल पहुंचा है तो फिर या तो वो जेल वापस बड़े कम अरसे के लिए गया है या फिर वो सिरे से गया ही नहीं है और अगला उसका जो स्टॉप होता है वो उसकी रहाइश गाह होती है। और बदकिस्मती से आज की ये जो डेवलपमेंट है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल होना, वो उसको भी सियासी रंग के साथ और सियासी इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी तनाजुर में जो है वो देखा जा रहा है। और क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कोई जेन्युइन हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो आने वाले दिनों में अगरचे वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। उसका फ़ैसला जो है वो हमें जल्द पता भी चल जाएगा कि और उसके पीछे के मुहरकात भी क्या थे, वो भी नेचुरली सबके सामने आ जाएंगे। हमारी हालिया सियासी तारीख का एक वाक़या ऐसा भी है कि जब एक कैदी अस्पताल पहुंचने के बाद घर नहीं गया बल्कि सीधा लंदन गया, और वो कैदी थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। 19 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर और अपने भाई, छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर वो 4 हफ्तों के लिए लंदन रवाना हुए थे और जिसके बाद वो 4 हफ्ते 4 साल पर मुहित हुए और 4 साल के बाद अक्टूबर 2023 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लौटे। हमारी कुछ तारीख तो इस तरह की भी रही है। दूसरा ये कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला किसी भी डील का नतीजा है, तो फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से बात शुरू होती है। और आपको पता है कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा वी ऑल नो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि कैंसर सर्वाइवर है, एजाज चौधरी साहब जिनकी आपको तबीयत के हवाले से बहुत अच्छी तरह पता है, उनके हेल्थ कंसर्न्स कितने ज़्यादा हैं, वो भी फिर इस वक्त तक कोट लखपत जेल में हैं। आपको लेट्स नॉट फॉरगेट फॉर्मर गवर्नर पंजाब जनाब उमर चीमा साहब, वो भी जेल में इस वक्त तसव्वुत बर्दाश्त कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब वो भी हैं। बात फिर यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए और अगर ये किसी डील का नतीजा है तो फिर ये महज आगाज़ है, ये अंजाम नहीं है, क्योंकि फिर अंजाम तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के की रिहाई के साथ ही जुड़ा है। और नजम सेठी साहब ने जिस तरह से अपने हालिया जो लेटेस्ट उनका प्रोग्राम था उसमें सेठी साहब कह रहे थे कि मई के अख्ताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है,
یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ ان کی چڑیا جو ہے وہ ان کو خبر دے رہی تھی، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ تجزیہ دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ہمارے ذرائع بہرحال کہتے ہیں کہ ابھی مزید کم سے کم 2 سے 3 ماہ ضرور لگیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ جیل سے باہر آنے کے حوالے سے ایک جو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ایک اس کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے، اور جو سزا معطلی کی پٹیشن ہے اس حوالے سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اور پارٹی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی وہ البتہ بڑی عید سے پہلے ان کی رہائی نظر آ سکتی ہے، وہ شاید جیل سے باہر آ جائیں اور انہیں خاتون ہونے کا بینیفٹ ضرور مل سکتا ہے۔ سو اس قسم کی چمگویاں ہو رہی ہیں، اس قسم کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ بڑی عید سے قبل بشرا بی بی وہ جیل سے باہر آتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں۔ سزا معطلی میں خاتون کو ریلیو دینا کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں کنسیڈر ہوگی قانونی لحاظ سے۔ سو بڑی عید سے پہلے بڑی ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے نتیجے میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اگر تو یہ ڈیولپمنٹ، کیونکہ فیسلٹیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹی رہی اور جیل میں ہی انہوں نے تمام مشکل حالات گزارے، ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے بھی حوالے سے بہت ایک سخت ریاست کا ایک رویہ رہا تھا۔ تو اگرچہ ابھی اگر اس نہج تک معاملات آ گئے ہیں کہ فوراً منتقلی ہمیں ہسپتال نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی، تو یہ اس کو صرف ہم ایک بظاہر ایک ڈیولپمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے۔ دس از اے میجر ڈیولپمنٹ جو کہ آج نظر آئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد اب جب دیگر قائدین ہیں، کیا وہ بھی بینیفیشریز بن سکتے ہیں اس بڑی ڈیل کے؟ اور اگر تو یہ واقعی کوئی اہم ڈیل ہے تو پھر تو باقی سارے نام کے حوالے سے بھی ہم نے پہ تمام اپنی نظریں اس جانب مرکوز رکھنی ہوگی۔ دوسری طرف تحریک کے حوالے سے بھی تمام نظریں جو ہے وہ منتظر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو آلموسٹ 6 منتھس ہونے جا رہے ہیں 26 نومبر سے لے کر اب تک، اور 26 مئی کو 6 مہینہ ہو جائیں گے، جب تک وہ کوئی ایک بھی دوبارہ احتجاج مؤثر انداز میں نہیں کر سکے۔ مؤثر کیا مطلب؟ احتجاج ہی نہیں کر سکے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی کچھ، اور آپ کو اجازت احتجاج کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اگر آپ گرفتاریوں سے اور پکڑے جانے سے اتنے ہی خوفزدہ ہیں تو پھر آپ کو صرف آپ کے لیے بار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بانی چیئرمین سمیت جو تمام لیڈران ہیں، جن کی آپ عمریں دیکھ لیں کتنی ہیں، وہ سارے اگر اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو اس قیادت سے بہت سارے سوالات جن کو اپنے آپ سے خود پوچھنے چاہیے کہ کیا واقعی میں پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنی تمام جو پوزیشنز لے کے یہ بیٹھے ہیں۔ بٹ لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک خبر جو میں دکھانا بھی چاہوں گی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہے، اس ملک کے عوام ہے، اس ملک کے بچے ہیں، اس ملک کی بچیاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے آج اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، اور اس میں انہوں نے ایک سوال جو پوچھا بچوں سے کہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنا کام نہیں کرتے، یعنی کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، اور جس پروپیگنڈا ایک